Clock in ITT440, Nur Atira Norman, number 17, at 17 May 2021 at 10:09 a.m. Clock in ITT40, Muhammad Amir Hakim bin Muhammad Amiruddin, number 6, date 17 May 2021, time 10:11 a.m. Hello, my name is Farisa Andika binti Muhammad Jamil. My name in the attendee list is number 4. I'm calling from ITT440 at 10:06 a.m. Assalamualaikum. My name is Farisha Zwani binti Muhammad Rodzi. I'm number 3 on the list. Clock in for ITT440 at 10:12 a.m. on 17 May 2021. Assalamualaikum, my name is Shazwani binti Muhammad Kobal, number 23 in the list. I'm clocking in for ITT40 at 10:20 on 17 May. Thank you. ITT440, Muhammad Zain, number 7 in the list. 17 May 2021, 13 a.m. in the morning. Assalamualaikum, my name is Nur Shahida Najihat, number 20 on the list. Clock in for ITT400 at 10:15 o'clock on 17 May 2021. Assalamualaikum, my name is Nur Azimah binti Sharam Azlan. I am number 16 on the list. Clock in for ITT440 at 10:13 a.m. on 17 May 2021. Clock in ITT440, Nurina Husina binti Muhammad Hairi, 19 on the list. Clock in at 10:14 a.m. on 17 May 2021. Clock in ITT440, number 11, Muhammad Imam Osman at 10:16 a.m. Clock in ITT440, Stanley Elden Anak Datuk, nombor 22, pukul 10.16 hari 17 Mei 2021. Assalamualaikum, my name is Nur Shazwani binti Rariman. I am number 14 in the list. Clock in for ITT440 at 10:18 a.m. on 17 May 2021. Shit. Oh. Assalamualaikum and good morning. My name is Sri Kasra Ashkim Tejwali, number 24 in the attendee list. Clock in for ITT440 at 10:17 a.m. on 17 May
2021. Login ITT440 is a Hazami user number 5 in the list. 10:18 a.m. 17th of May 2021. Assalamualaikum, my name is Siti Anis Afika binti Muhammad Bukhari, number 21 in the list, clock in for ITT440 at 10:18 a.m. on 17 May 2021. Assalamualaikum. Clock in for ITT440. My name is Ahmed. Position on the list 17th of May 2021 at 10:19 a.m. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, sir. And very good morning. Selamat pagi, sir. Selamat pagi. Selamat Hari Raya, sir. Selamat Hari Raya. Alright, so betul kena buat kelas ni, mana pula buat kelas ni? Ayah? Rumah je Kat rumah saya. Di rumah je. Saya punya ni tak gerak lah. Slow dah. Sampai current sekejap. Laptop lagi sampai current. Kamera. Desktop. Okay. So desktop saya nampak kan? Tak. Sekarang bernampak. Okay.
kosong. Ha? Bawah ni apa error? Bahayanya ni. Error je ni boleh kena hack. Okey ni. Last kita berhenti dekat chapter apa? 5 kan? 6 belum kan? Sekarang week ke berapa? 7. Minggu ke-7. Ada kira minggu ke-7 kita akan masuk ke chapter 6. Network code pattern in C. Okay, so ada sub topik dia stream, datagram, broadcast, multicast. And then kita akan tengok simple HTTP server, dia punya network flow dia macam mana. And then simple SMTP server. SMTP ni apa? Protokol untuk apa ni? Untuk buat macam fake email macam tu. Kamu pakai untuk fake email. Dia sebenarnya email bukan fake. Kan? Yang fake tu dia orang cuba gunakan SMTP lah. SMTP is real lah. Kan? Alright. Pernah tengok ni apa nama Israel terrorist. Mana? Ni. Siapa buat ni ya? Ada besar lagi tak? Ni besar. Sebut-sebut fake saya teringat ni Israel. Okay, so apa jadi dengan Palestin hari ni? Okay, and kena attack and then hashtag terbaru apa? Siapa tahu hashtag terbaru? Israel koyak kan? Ni hashtag. Okay. So kalau boleh lah pakai yang inilah. Cuba eja salah, jangan betulkan Israel ni. Israel ni tahu siapa Israel? Dia gunakan nama Israel. Okay. So rejim Zionis ni guna nama Israel. So Israel tu kamu kena tahu siapa Israel. Kan? Israel tu adalah Israel hamba Allah, kan? Hamba Tuhan. Israel tu adalah hamba Tuhan. Kan? Ini dalam Alkitab. Okey, sama. Okey, Israel ni adalah hamba Tuhan. Okey, dalam Quran pun ada. Israel merujuk kepada Nabi Yaqub. Ada. Okey, Yaqub mana? Yaqub alaihissalam. Okey, dalam Al-Quran dia tulis Israel, dalam Al-Quran dia tulis kaum Nabi Yaqub ni dipanggil Bani Israel. So Israel ni merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Kan, bila kamu kata Israel koyak ni, tanpa sedar kita dah sebut salah sebut ke awal ni kan. Kita nak sebut dekat Bani Israel tapi kita sebut dekat Nabi Yaqub. Nampak tak? Dapat tak? Dapat. So Bani Israel lah. Bani Israel tu betul. Kalau ikut Quran Bani Israel. Kan? Kalau kita tengok sini pun dalam Alkitab Bible ni pun kan dia tulis Israel hamba Tuhan. Maksud dia adalah hamba Tuhan. Kan?
Kan? Kita tak boleh lah kutuk. Ni kena kutuk Zionis ke? Boleh lah. Paling simple ambil yang ni lah. Yang ni sebab dia dah tukar dah dia punya perkataan tu kan. Israel lah. Lepas ni nak kutuk mak kau hijau ke apa, pakai yang ni lah. Israel mak kau hijau. Your mother is green. Boleh. Kan? So itulah sikit. Kena perbetulkan. Alright. Dah kelas kita kat mana? Okay, dalam chapter 6, kita akan tengok network code pattern dalam C. Tapi previous cohort, kami letak benda ni daripada chapter 9 ataupun final chapter. Okay, final chapter. So, saya ambil yang lama lah. Saya tak buang chapter 9 lama, nama dia software pattern. Okay, so kita letak sebagai chapter 6, kita punya syllabus as network code pattern in C. Because dia dah lebih kepada C lah. So, sama, semua saya ambil sama. Stream server and client design, datagram server and client design, broadcast datagram server and client design, multicast datagram server and client design, and last, simple HTTP and SMTP server client design. Alright, untuk stream server client design, saya rekod kan? Mana ni? Tak ada sini. Double check. Okay, rekod. Rekod dengan mic. Kadang rekod mic tak on, kan? Desktop audio saya kecilkan sebab nanti jadi suara kamu jadi double. Okay, the stream server and client utilize a TCP connection to communicate the date and time information from the server to the client. The data flow diagram illustrating the sockets API calls is shown in figure 9.1. Ini server figure 9.1. Okay, so yang ini untuk time stream. Stream ni TCP lah kan? Boleh ya? So, kita ada yang standard socket, bind, listen, accept, write dengan close. Dekat client ada socket, connect, receive, close. Okay, so ini yang kita dah belajar daripada awal-awal. So, ini untuk stream. Alright, so macam mana kita paskan time daripada server ke client. Okay, so kita akan buat connection dulu. Connection maksudnya server dah on. Server on dengan bind dan listen, dia akan tunggu. And then client akan masuk dengan socket dengan connect lah. Dia akan connect. So server akan reply dengan accept. So dia kat situ ada make connection. Handshake kat sini lah. Bila dah siap handshake kat sini. Okay, so automatic server akan send time kepada client, client receive lah. Server write and then client receive. So boleh juga server send, client receive ataupun server write, client read. Boleh. So kita boleh guna function receive ataupun read untuk client. Untuk server boleh guna write dengan send. Mana-mana satu. Okay, and then last ada close. So far okay. Okay tak? Kan? Macam mana TCP connection communicate the date and time information to the stream client. Okay, dia punya penerangan kat belakang. In order to accept client connection, the server must create a socket, bind a known name to it, and then use the listen call to specify its willingness to accept connections. Similarly, the client must also create a socket using the socket function in order to communicate. Before any communication can occur, the sockets must be connected. Okay, from the server perspective, this implies an accept call that creates a new client socket at the server through the listening socket. Recall that the listening socket exists only to accept incoming connection. Mana saya punya ni? Highlight. Alamak. Tak nak mengikut lah.
Communication to the client occurs only through the newly created socket written by the accept call. From the client, the connect call connects the two socket endpoint together to allow them to communicate. So kita tengok sini ada accept sini and then connect. Okay. Yang tadi tiga tadi socket bind listen and others accept dengan connect. From the client, the connect call connects the two socket endpoint together to allow them communicate. Okay, untuk hantar time tadi kita akan guna receive dengan write. Okay, so kita guna receive dengan write. Boleh sini. Similarly, the client must also create the socket using the socket function in order to communicate. Before any communication can occur, the socket must be connected. Okay, that's sorry. This call could also be read and send. Boleh tukar read dengan send, depending upon the desire of the implementer. Okay, in previous figure, we see the server provides the current time to the client, which is read by the client using the receive call. Finally, the close call is used to terminate the connection. Closing the socket is managed by both ends because each must close their connects to completely close the conduit between them. Okay. Putar balik. So, ini kalau server yang bagi time dekat client. Okay. Agak-agak possible tak client yang akan send time kepada server? Possible tak? Client yang hantar time kepada server, boleh tak? Boleh kot. Okay. So, kalau kita tak payah tanya kenapa nak hantar, jawapan dia boleh lah. Kan? Jangan tanya buat apa dia nak hantar kan. So, jawapan dia mesti boleh lah. Kan? Tak kisah dia nak hantar sebab apa pun, jangan fikir. So, cara kita tahu, so dekat sebelah klien kita nak tukar apa? Kat sini nak letak apa? Boleh padam tak? Boleh ya. Macam mana? Ni putih ha. Okey. So dekat sini letak send. Sini receive. So sebelah send, sebelah receive. So sini boleh send dan sebelah ni boleh receive. Kan? Okey. So send, receive. So terbaliklah. Okey, boleh hantar. Anak panah nanti akan terbaliklah. Anak panah akan terbalik. So dia akan pergi. Alamak, salah. Asal saya type tak jadi, dia text pula dah. Pasang ke sini lah. Next, kita pergi dekat datagram pula. Okay. Macam mana pula untuk datagram ataupun UDP? Okay. Okay, UDP kita nak hantar time
kepada server nak hantar time kepada klien. Adakah dia sama dengan TCP ataupun stream? Okay. So untuk kalau UDP dia tak ada apa? Bind dia ada tak? Bind dia ada tak? Untuk UDP. Ni saya ambil gambar, saya ambil dekat slide TCP kan, dekat stream ni. Bind dia tak ada kan? Dia tak ada bind kan? Listen tak? Listen. Listen pun tak ada. Accept? Tak ada. Accept pun tak ada. Kan? So connect dekat klien. Connect pun tak ada. Nampak? Untuk UDP tak ada. Okay, untuk receive dengan send, so kita tukar jadi apa nama, send to dengan receive from. Send to dengan receive from. So kita tukar ni dengan boleh tulis kot. Send to tak boleh. Komputer saya hang lah. Tak hang. Ada. Ada. Okay. Send to. Okay. So ini receive from. Receive from. RECV from. Ada ayat? Okay, receive from. Okay, so send to dengan receive from. Okay. So kat sini kita akan ada satu problem because dia tak ada handshake. So anak panah kat atas ni kita nak guna yang seolah-olah macam connect dengan accept tadi. So kita kena hantar benda yang sama. Okay, kita kena ada satu benda sama ada kita hantar spacebar. Bukan spacebar tu ada hantar kan? Kita hantar spacebar maksudnya kita tekan spacebar tu kita hantar satu benda space lah. Kan? Dia time T lah. Maksudnya macam mana nak cakap? Dia hantar tapi karakter tu ada. Tapi dia hantar. Ketika tekan spacebar tu apa jadi? Kamu buka Microsoft Word, tekan spacebar boleh save. Apa jadi? Sebenarnya dia save spacebar lah, space lah kan. Kita hantar benda lah. Sebenarnya ada tapi tak ada dalam bentuk karakter, tak ada. Kan? So maksudnya kat sini kita hantar. So siapa yang hantar sinilah send to kan. Send to. And then sebelah sini receive from. So kita space lah. Ada sedikit kat sini, ada hantar space. Maksudnya space lah. Saya tekan space bar kan. Nak bagi nampak saya letak. So maksudnya kat sini saya letak dot ni nak menunjukkan ada space lah kat sini, saya ada hantar benda kan. Okay. Macam kita hantar ni lah, hantar santau. Dia hantar ke tak hantar? Hantar atau santau? Sihir. Siapa pernah hantar santau? Tak pernah. Tapi pernah dengar ada orang kena santau? Pernah kan? Dia kena hantar santau. Ada orang hantar santau kat dia kan. So maksudnya orang tu dia hantar apa? Dia hantar macam tak tahu. Dia hantar pun tak tahu. Tak nampak kan? Benda tu tak.
Nak kata tak hantar tapi tak ada, tak nampak. Macam itulah. Dia ada hantar sebenarnya. Dia hantar dalam bentuk yang tak nampak. Macam itulah. Kan? Okay. Tapi hantar tu dia tak adalah hantar balik kan. Macam ni hantar. And then yang ni server akan hantar balik masa. Selalunya yang santau ni dihantar kenapa? Cerita santau lah. Bagi saya tujuan santau. Yang pertama mungkin sebab dia nak test power kan. Dia hantar je lah kan siapa-siapa kan. Dia test power. Lain-lain? Sebab apa santau? Soalan luar topik ni. Dengki. Dia dengki kan. Dia dengki. Kalau boleh santau, kenapa dia tak hantar santau dekat dekat Yahudi ya? Client server. Bukan sebab dia sama pattern. Dia sama pattern, dia pattern. So jin tu tak nak bekerja sama kalau hantar dekat Yahudi. Tak menjadi dia cakap kan. Sama-sama jahat. Baik dia hantar kat orang baik. Macam itulah. Santau ni dia tak hantar kat orang jahat. Kan kadang hantar kat Tok Bomo pun tak jadi kan. Sebab sama-sama jahat kan. Bukan kata semua bomo jahat lah kan. Pada bomo-bomo jahat je lah. Alright. So kita tengok datagram. Macam saya tunjuk kan. Lebih kurang. Oh dia ada bind lah. Kenapa dia ada bind pula? Socket bind. Dia ada bind, sorry. Dia ada bind. Ke tak ada? Saya rasa macam tak ada. Dekat sini ada. Nanti kamu check balik. Ada tak bind? Dia penerangan dah? Penerangan tak ada kan? Penerangan tak ada. The datagram server and client utilize the HTTP connection to communicate the date and time information from the server to client. Recall from the stream server. The connection takes place to create virtual circuit between the client and server. Okay, with the datagram communication, this is not the case. Therefore, we must alter the communication in order to make the server aware of the client request. So, yang kita hantar space tadi lah. Kan, ingat tak ingat? Kalau tak ingat space tu, kamu ingat santau je lah. Dia hantar santauan. So, kita buat alter the communication in order to make the server aware of the client's request. Okay, so illustrate by this program. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada bind. At the server, we set up by creating our socket and the binding a name. Ada sini. So that a client can locate it. Okay, kena supaya client can locate it. The client similarly creates a socket in order to communicate. Note that the datagram server does not use listen or accept. Yang tak ada hanyalah listen dengan accept. Okay, these are stream specified call that are never used by the datagram socket. The server them. This is necessary so that the server knows when a client desires the time and date information. Because the datagram sockets are unconnected, some way is needed to identify the client request. We have chosen this method because it's simple and provide us with this necessary client information at the server. Kenapa kita pakai yang space tadi? Kerana dia method ni adalah simple and provide us the necessary client information. Mudah saja. Okay. So once the client send a null, okay, panggil null message to the server receive this message and using the receive from call can identify the source of the message. Okay. Dia macam duduk diam dengan tak buat apa-apa. Apa beza duduk diam dengan tak buat apa-apa?
Duduk diam, at least dia buat something, iaitu dia berdiam. Kan, macam tadi dia ada hantar space walaupun dia sebenarnya dia hantar walaupun tak ada apa-apa dia hantar. Macam tu. Okey. Pernah dengar cerita ni, budak sekolah balik mengadu dekat mak ayah dia, kata dia kena marah dengan cikgu sebab dia tak buat apa-apa. Sebab dia tak buat apa-apa tu lah salah. Cikgu suruh baca buku, dia tak buat apa-apa. Cikgu suruh buat kerja sekolah, dia tak buat apa-apa. Kan? Memang salah lah budak tu. Okay, so null message itu null message. Macam nak relate this message is then used by the server in the send to call to return the time and date information, not the symmetry in socket API function for the datagram server. Finally, both the datagram client and server application use the close function to end the socket session. Okay, so habis dua benda. Tadi stream and then yang second adalah datagram server client. Okay, sekarang kita pergi kepada broadcast pula. Broadcast untuk UDP Broadcast untuk UDP. So UDP ni kita guna the best way untuk kita hantar time, because laju lah sebab dia tak ada three-way handshake macam TCP. Tak perlu connection, dia hantar je lah. Nak terima tak terima tu belakang cerita. Janji dia hantar, so terus dapat kan. Okay, so lain tak bukan, kita guna macam broadcast lah kan. Tapi yang sini dia tak broadcast, dia tunggu daripada klien minta dulu kan. Klien minta dengan null message. Okay, broadcast ni maksudnya dia hantar, siapa nak terima tak nak terima, belakang cerita. So dia hantar je. Okay, so masalah dekat UDP ni, kalau dia hantar ada orang tak terima, bukan masalah dekat server. Itulah. So maksudnya klien kena make connection baru dan dapatkan broadcast message tu. Okay, assume lah dia akan jadi sebagai a new member dalam network tersebut. So dia akan dapat semula. Kalau kata yang pertama kali dia tak dapat tadi, server akan keep broadcast lah. Right. The broadcast datagram server and client utilize a UDP connection to communicate the date and time information from the broadcast server to the client. So kali ni pun kita akan ambil contoh date and time client juga. Because communication is broadcast, there is no physical connection between the client and server. The client need only subscribe to a broadcast port. So kita kena subscribe. Bukan setakat YouTube dengan Facebook kita boleh subscribe. Untuk time server broadcast ni pun client kena subscribe. Okay, in order to receive broadcast datagram. So the server must use a socket option in order to generate broadcast datagram using the set op call. The data flow the diagram illustrating the socket API call for the broadcast client and server. Okay, ada dalam figure ni. Okay, macam mana dia nak
subscribe, kita guna set sort op. Kita guna bind. Klien guna bind. Tadi terbalik kan? Bind dekat server kan? Sekarang bind dekat klien. So server akan guna set sort op. So bila dia masuk saja terus dapat. Terus server hantar apa nama time. So dia tak perlu hantar message lah. Sebab dia is a broadcast datagram. So kalau dia tak terima, dia kena keluar dulu, close dulu. Dia kena create a new socket bind semula untuk dapat seolah-olah dia seperti orang baru dalam network tersebut untuk dapatkan broadcast time ni. Alright. Ada soalan untuk broadcast? Okey. So yang dua tadi, yang ini broadcast, yang dua tadi kita panggil apa? Yang ni datagram server dengan stream server ni. Ni kita panggil apa? Multicast. Unicast. Mana satu? Unicast ke multicast? Multicast. Yang ni multicast. Multicast multi banyak lah. So yang ini adalah unicast. Tapi university satu ke banyak? Satu lah kan, unicast. Yang ni sebenarnya adalah unicast. One by one kan. Kedua takkan bycast kan. Polycast. Okay, unicast lah. Unicast single lah. Okay. Okay, and then yang ini broadcast. Then multicast sekejap lagi belakang. Okay, multicast ada juga. That mean macam WhatsApp lah. WhatsApp group. So, bila kamu nak hantar dalam satu-satu group saja, kamu akan select group mana yang kamu nak hantar kan. Kamu akan masuk dalam group tu dan hantar. So, dia akan macam broadcast tapi sebenarnya dia multicast. So, broadcast ni maksudnya dia hantar semua kan. Dia tak pedulilah siapa dalam group mana ke, dia tak peduli. Dia akan hantar pada semua orang. Itu broadcast. So, yang kamu kata broadcast dalam group tu sebenarnya dia multicast. Tapi dalam group tu jadi broadcast lah, semua orang dapat lah. Macam tu lah. So multicast ni kita select lah. Okay, kita select. Kalau dalam grup WhatsApp atau grup Telegram, bila kamu sebut broadcast kepada dalam grup, maksudnya semua orang grup akan dapat kan? Betul? Macam mana kalau kita nak multicast dalam grup? Katakanlah kita tak nak bagi tahu dekat Stanley je. Semua orang lain dapat. PM seorang-seorang. PM seorang-seorang ke? Buang Stanley. Tak perlu kot kan. Nanti dia terasa. So kita buat belakang dia, kita buat satu lagi group yang tanpa Stanley. Macam tu lah. Tapi ada kan group tu kan? Tanpa Stanley ke tanpa saya? Tanpa saya kan. Dalam grup tu maksudnya tanpa saya. Yang lain ada kecuali lecturer. Macam tu lah. So kita multicast lah tu. So bila kamu multicast macam tu, sebenarnya kamu broadcast dalam grup tu juga kan. Macam tu lah. Dia tak habis. So kita tak boleh nak PM seorang-seorang kan. Jenuh. So kita kena buat create grup baru. Cuba check dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin kamu akan ada grup macam tu. Kan. Dia orang buang kamu. Grup baru. The multicast datagram server and client utilize a UDP connection to communicate the date and time information from the multicast server to client. As in the case of the broadcast server, because communication is multicast, there is no physical connection between the client and server. Sama macam broadcast, tak ada physical connection.
The client is only required to subscribe to the multicast address and port. Macam tadi sama. So client yang kena subscribe. So kali ni in order to receive the multicast datagram, the server may send multicast datagram without any reconfiguration. Tapi yang nak configure adalah client. Kali ni yang akan configure adalah client. Must configure itself for membership within the multicast group in order to receive the multicast gram. So kerja sekarang configure adalah client. Balik dengan broadcast. So maksudnya set sock dekat siapa? Tadi set socket option dekat server untuk broadcast. Untuk kali ni set sock dekat client. Bukan setakat tu, semua sekali. Socket set sock 2 kali, nampak? Set sock 2 kali. Lepas tu bind pun dekat client macam broadcast. Lepas tu set sock lagi. So dia akan configure itself supaya masuk dalam server. Server ni hantar saja. Sebenarnya server ni macam broadcast lah kan. Tapi broadcast tadi dia set sock dekat server. Okay, so the server begin by creating socket and associated name structure that is used to direct the datagram. The client is a bit more complicated after the client socket is created. The socket reuse address socket option. Ada lagi selain daripada set sock tadi, kita kena pakai option nama dia socket underscore reuse address. Okay, allow the client to bind the multicast address and port. After done semua, baru dia akan pakai option yang kedua, nama dia IP add membership. That's why kita pakai 2 set sock. So kita akan set 2 option, satu reuse address, satu lagi IP address membership. Okay, so the new information is then bound to the socket. Finally, the multicast client must join the multicast group in order to receive multicast datagram. So done by using IP address membership socket option, referring the multicast group address. So option yang ada tanda huruf besar ni adalah ataupun API yang huruf besar ni adalah untuk socket option. The server send the date and time information to the client using the send to API function in order to redirect the datagram to the multicast group. The predefined group's address and port number are specified within the send to call. Receiving the multicast datagram is provided by receive from API function at the client. Habis. Dah habis 2. Yang pertama untuk stream dan juga datagram. Yang ketiga dan keempat ni, 2 ni adalah broadcast dengan multicast datagram. Broadcast datagram, multicast datagram. Okay, kita ada lagi 2. HTTP dengan SMTP. Any question? Sebelum kita pergi ke... Ya? Tak ada. Tak ada. Yang orang lain? Tak ada. Yang kedua ni saya nak on apa? Nak on ni kejap. On FreeBSD saya. Sekejap. Letak lagu dulu. Dengar lagu. Tak dengar, sir. Tak dengar, nanti kamu dengar dekat YouTube ni. Dekat YouTube dengar. Sebab saya letak benda tu dekat OBS. Skrin saya tak nampak kan? Tak nampak. Okey, bagus. Memang saya tak mahu nampak. Saya nak clear sat dulu. Lagi nampak saya duk go down sana, go down sini kan. Server-server Yahudi pakat kena go down apa pasal nak? Hari-hari ada grup ni duk go down, ni duk tukar website je lah dia. Apa nama, deface dan letak mesej lah. Download virtual machine BSD.
Okey. Dah boleh tengok dah. Okey, tutup lagu. Pasang balik. Dan share screen. Okey. Saya on dulu. Okey, kita tengok HTTP dulu. Nanti kita coding dekat SMTP. Okey. So, HTTP untuk web lah kan. Okey. Kalau yang secure yang baru kita pakai adalah HTTPS. Okey. HTTP port berapa siapa tahu? Port number untuk HTTP siapa tahu? Pardon? Okey, betul. 80 ha. Okey, untuk HTTPS? Port number untuk HTTPS? 443 443. Okay. So that is a well-known port lah. Well-known port number. Yang kita dah assign siap-siap 80 mesti HTTP ataupun HTTPS 443. Kalau kamu nak set HTTP port 80 pun boleh lah kan. Itu bukan well-known, itu common. Okay, common yang selalu kita set 8000, 80, 81 tu adalah common untuk 80. Kamu boleh je letak lain daripada tu asalkan dia adalah atas daripada 1024 ke atas, 1025, 1026 sampailah 655335 kan. Okey, so port number boleh daripada 0 until 655335. Semua ada 65536 ataupun 2 kuasa berapa dulu lah? 65536 2 kuasa 2 to the power of 16. 2 kuasa 16. Alright. So, HTTP or the Hypertext Transfer Protocol. Okay, nama panjang dia. Is a simple ASCII based protocol. ASCII apa? American Standard Code. Cepat. ASCII. Ingatkan saya tak ingat dah. Saya ingat ini American Standard Code II. II ni selalu kalau orang chatting dia letak II ni 2 kan. Sama II, padahal sama-sama. Itu. ASCII based protocol that interchange. Okay. Okay, standard yang kita pakai. Kalau kita tak pakai ASCII, kita boleh pakai apa? Unicode. Ada ya. Lain sebelah ASCII pun boleh pakai Unicode. ASCII selalu dalam 7 bit atau ke 8 bit macam itulah. Sikit pendek je. Kan? 207 atau 208 berapa? 208 berapa? 208 pun tak ingat lah. Tapi banyak juga kan, 1000 jugalah. Kan? 210 210 apa? 1024 tak sampai 1000. 209 512 208 256. Betul? 256 128 127 kan? 207 128. Betul tak? 210 1024 kan? 209 512 208 256. Okey, 256 dengan 128. Banyak lah kita punya karakter ada 20 lebih je kan. Dengan nombor sekali 30 sampai 100 lebih. Huruf kecil, huruf besar, simbol-simbol tu muat lah. ASCII cukup. ASCII based protocol that operates on the client server principle. The protocol is asynchronous. Mana saya punya ni highlight. The
The protocol is a synchronous request response in which a client makes an HTTP request through a socket and the server replies with a HTTP response through the same socket. The request and response follow a very simple format that can be simple or very complex depending upon the particular need. Okay, so ini adalah contoh kita pakai request dengan respon. Request dengan respon. Request ni siapa yang request? Client ke server? Client akan request. Respon, server akan hantar kepada client. Okay, so server kalau untuk HTTP yang lama tu, version 1, so dia akan hantar dalam bentuk macam ni. And then bila tengok macam ni, browser akan tukarkan kepada what you see, what you get lah kan. What you see, what you get. WYS, WYG kan. WYS, WYG. So what you see, what you get. So dalam bentuk cantik lah sikit kan. Okay, sebenarnya dia hantar dalam bentuk coding-coding HTML. Ataupun kalau kamu nak tengok dalam web yang betul, masih boleh tengok. Yang mana klik kanan akan ada ni yang tadi kan. Ada view page source. Okay, seluruh nak tengok. Okay, yang ni yang nampak what you see, what you get. Okay, sebenarnya server hantar dalam bentuk source code ni. Kenapa lambat ni? Patutnya sekejap je kan. Source code memang dalam bentuk ni. Okay, dalam bentuk ni. Ini belum masuk data kan. Ini baru dia punya header kan. Kemudian dengan script dia ada lagi script. Kan meta script. Ada banyak script. Berapa script? Okay, and then bawah ada. Mana bawah? Dekat body kan. Bawah ni baru dia hantar. Dia hantar data dalam bentuk HTML code macam ni. Right. So yang ini yang jadi. Tapi kita tak adalah ambil yang dahsyat-dahsyat tu, kita ambil simple saja. Okay, so untuk HTML ada tag HTML and then tutup tag HTML ada tanda slash kan. Okay, dalam HTML ada dua, head dengan body. Nampak? Dalam head ada title, dalam body ada content lah. Content kita punya web page. Previous figure is the simplest possible on request line is provided. Okay, yang takkan jumpa sebenarnya sesimpel itu. Paling kuat pun ada banyak macam-macam kod kan. Okay, this request include the type of request, the file being requested, index.html and the HTTP version string that is understood by the requester. Version HTTP 1.1. Kan? HTTP version apa sekarang yang kamu tahu selain daripada version 1? HTTP dah sampai version 2 ke? Version 3? Tak pernah dengar? Pastilah, sir. HTML version 4 pernah dengar? Kalau version 5 pernah dengar? HTML5. Kan? At least 1, 2, 3 tak pernah dengar, 2, 3, 4 tak pernah dengar. At least kamu pernah dengar HTML5 kan? Yang kamu buat untuk bootstrap, tak bootstrap HTML5 kan? Kita set dia lebih kepada UI lah kan? Lebih kepada UI. So kita cover ni yang HTTP 1 lah, 1.1. Lama kan? Okay, so HTTP ataupun Hypertext Transfer Protocol is documented under RFC 2068. So ini adalah sumber untuk teknologi kita. Dia mesti ada kod dia RFC berapa. Kan? Kalau kamu buat research ataupun buat paper nanti, kalau boleh kamu dapatkan sampai ke RFC number supaya bila orang nak continue kamu punya projek, so kita dah ada standard yang telah didokumentkan. Okay.
The message flow is based upon a simple stream server and client. Okay, untuk HTTP sama lebih kurang macam simple stream server ataupun TCP. HTTP is a stream based protocol kerana HTTP adalah stream based protocol utilizing the TCP transport, of course. Okay. Alright, socket listen ada connect dengan accept, client connect, server accept. Alright, so beza tadi server yang hantar dekat client. Sekarang ni kita start dengan client dululah. Client akan hantar bukan null lah, dia akan hantar ini get tadi. Dia akan hantar ni. Get apa-apa nama file and then protocol version whatever kan. Right. Okay, and then baru apa server akan hantar. Okay, then akan pass the data sampai habis. And then close. As with any other stream socket server, the server begins by creating a socket using the socket function, binding a name to it using bind, and then announcing its willingness to accept client connection using listen. Saya double klik tak dapat. Double check. A call to accept then permits the server to accept new client connection. The client which in this case is a web browser. So kita nak guna untuk web ni senang je HTTP guna web browser. Bagi saya contoh-contoh web browser yang kamu pernah dengar. Nama-nama web browser. Senang je. Katanya dalam soalan final best ni kan. Semua full mark. At least 10 web browser. Cepat. Maka ada satu je. Google Chrome. Google Chrome. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Opera lagi. Baru 3. Safari 4 lagi. Maxton 5 lagi. Microsoft Edge Internet Explorer 6, 7 lagi. Lagi 3. Firefox dah. Net apa? Netsurf 8. Oriental penuh pakai pelik-pelik Oh, Oracle. Satu lagi 10. Apa tu? Mac Web. 10 kan. Saya pakai nama ni Klik ke dulu. Klik browser. Lama tak pakai ni. Okay. Yang ni best juga ni. Klik browser for secure. Ni untuk based on secure. Ultra safe and ultra fast. Yang penting fast lah kan. Nak laju kan. Pakai browser Chrome kadang-kadang slow kan. Nampak duk pusing-pusing kan. Lu rajin juga pakai ni. Okay, time saving per day dia kira you click. With click you save time. With click you take the shortcut. Kerana dia dah ada index page. Tak banyak seberapa tu. Dia ada built-in web search. Tak nak pakai Google lah. Search Smart. Okay, yang penting yang pakai Klik, saya pakai Klik web browser ni sebab yang inilah. Kalau kamu nak masuk .net ke, nak masuk apa-apa ke, tak nak orang ni, nak private kan, boleh pakai ni. Macam saya pula cadangkan kat kamu pakai ni untuk benda yang jahat-jahat kan. Jangan. Kan. Jangan. Yang guna untuk nakal janganlah. Ni guna untuk privacy ataupun secure. Kan. Boleh try ni. Okey. Dah sejam Tak mengantuk ke? Tak kan? Tak ada yang puasa kan? Ada dah start puasa.
Okay. Sebelah sini dia kan. Connection. So web browser. Create the socket, then connect the server using the connect API, and then identify the server address and port number. Now that the client requests the server, the client can announce it requires. Okay, untuk retrieve file, the get command is used. Dia ada satu lagi command untuk HTTP, ada get. Okay. To specify that the request is complete, the client ends the request message with a blank line. Last kali kalau tak nak bagi tahu kata dah complete, dia akan hantar blank line. Sending a request is performed using a wire. Tadi send blank space kan? Kan ada jarak kan? Yang ni hantar satu line tu kosong terus. Right? So sending the request is performed using the write call through use a send. Okay, boleh pakai write dengan send. Those function are synonymous. The server receive the request to the receive function ataupun pakai read function. After the client request is passed, the server send the HTTP response. The response is made up of two basic parts. Okay, ada header dengan body kan. The header defines certain information that is used by protocol but not commonly seen by the end user. For example, content type kan, tell the client that the message body should be rendered as HTML file. Okay, the body in this case is the HTML file requested by user, ataupun untuk by default selalu kita akan letak page pertama untuk web tu kita akan bagi nama dia index lah, index.html. Now again that a blank line separates the message header from the body. The write call is shown here to transfer the HTTP response message to the client who use the receive function to receive the message. Finally, once the dialog is complete, the close function is used to end the session. So kita bukan nak tahu sangat apa yang dia keluar, kita nak tahu proses macam mana sebelum dia keluar jadi satu web page. Okay, so ini adalah simple HTTP server design. Okay, so this server implemented by each of the discussed language provide very basic service. Ada HTTP get method. Sebelum get kita ada post kan, post request kan. Okay, two content type will be supported, the text plain type and the text HTML type. Yang tadi kan yang dia tunjuk contoh dekat header tadi kan, ada text HTML. The content type will be determined based upon the file suffix for the file to the serve. Okay, the server will provide the ability to serve file from the local file system which are available in the subdirectory where the server was started. Okay, so dia ada dua tadi.